मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य पंचविंश अध्याय। श्रीकृष्ण उवाच नारदस्य चतुःश्रुतस्य तदा प्रेतोऽपि ब्रवीत् पदर्शय तैतात् सर्वान् निवानुन्वचंस्तदा। एथु अन्तरे कथा शृण द्विजव्रते कालगण कहन्ति जमदण्ड कथा पापी जनकर व्यवस्था। हे विप्र शृण एक मने संसारे छन्ति जेउ जने श्री गुरु चरण न सेवी जगत नाथ रे अभावी। उत्तम जन दूर करी कुजन मेरे दिन हरि गुरु निंदुक गुरु द्रोही गुरु विषये गर्व बही। एमंत पापी जेबे मरी ता प्राण प्रेत पिंडे भरी तोरिते धरी घेनी आसु नासा श्रवण बेगे नासु से रंध्रे लौह किला मारी नरके निवेशु बांधी करी जाबत जम अधिकारे ताबत थाई नर्क घरे से नर्क नाम कुंभी पाक अति दुर्गंध दुरात्मक। अशेष महापापी जने कृमि शरीरे से ही स्थाने अछंती कोटि कोटि होई श्रेष्ठ पापींक तनु खाई। एबे हो शुण द्विजवर अग्नि न सेवे जेउ नर ताहाकु दशा अछि जेते से कथा शुण एक चिते। अग्नि जे स्वयं नारायण संसारे परम कारण जगत निस्तारिबा पाई विजय छन्ति मूर्ति होई। चर चर सर्वभूते प्रत्यक्षे प्रकाश जगते जे ब्रह्म अग्नि तोष करी नरे संसार जानती तरी। जेणे अनल होए तोष कहिबा तहिर संदेश जे अग्नि प्रकाश जगते विप्र पूजिब गुआघृते आवर जेते नर नारी जठर अग्नि तोष करी क्षुधार्थ जने देई अन्न स्थावरे देव जल दान आपणा शक्ति अनुक्रमे अग्नि पूजिब यथा धर्मे। एमंत न करी जे जन आपणा सुखे बंचे दिन दरिद्र जने दया नाही ताहाकु बोली अग्निद्रोही से पाप अंत काले आसी आंभ दंडरे हुए ध्वंसी। ए पापी बेनी कर काटी तपत चिकणे आउटी धूଳି पुराई तार तुंडे पकाऊ नेई नर्क कुंडे। से नर्क रौरव नाम अनल तेज घोरतम अति दुर्गंध धूममय से नर्के पड़ी पापी काय तक्षणे से लांगुल रूपे घोर नरक अनुतापे क्षुधा नळे जळे पेट
ଦାବାଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ ତରୁ କ୍ରୋଟ ସେହି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଧା ଦୁଃଖ କେୟ ବା ତାକୁ ଦେବ ଭିକ କିଛି ନ ପାରଇ ଖାଇ କାନ୍ଦଇ ଘୋର ନର୍କେ ଥାଇ ସଂସାରେ ଥାଇ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ତେତେ ବରଷ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଅତି କଠୋରେ ପଡ଼ିଥାଇ ତହୁଁ ସ୍ଥାବର ଦେହ ପାଇ ଷଢ଼ରୁ ତୁର ତାପ ସହି ବନ ନଳେ ଦେହ ବହି ଏମନ୍ତେ ଶତ ଜନ୍ମ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତେବେ ପାଇ ବିପ୍ରଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁମୟେ ତାରେ ଅପରାଧ କେହୁ ହୁଏ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ର କରେ ନ ଦେଇ ନ ସେବେ ପୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ ନ କରି ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ ନିନ୍ଦା କରି ଏମନ୍ତ ପାପୀ ଆମ୍ଭେ ଆଣି ଗୋଚର୍ମେ ବାନ୍ଧି ପାଦ ପାଣି ବେନି ନୟନ ତାର ତାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରୀ ଲୁହା ବାଡ଼ି ଲୁହା ମଞ୍ଜୁଷା ବାନ୍ଧି ବେକେ ପକାଉ ପୁତି ଗନ୍ଧ ନର୍କେ ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହ କରି କେତେ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ତରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ତନୁ ଧରେ ତପତ କର୍ଦ୍ଦମ ନରକେ ତାକୁ ପକାଉ ଯମ ଲୋକେ କାକ କୁକୁର ଶିବା ମେଳେ ପାପୀଙ୍କି ଖାଉଥାନ୍ତି ବଳେ ଯାବତ ଥିବେ ପାପୀ ଲୋକେ ତାବତ ପଡ଼ିଥାଇ ନର୍କେ ଯେ ଗୋରୁ ପୋଷି କରେ ହେଳା ହଜିଲେ ନ କରେ ଶଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ସେବା ଯେ ନ କରେ କୁଶଳେ ସେ ମହାପାପୀ ଯମପୁରେ ପଡ଼େ ରୌରବ ନରକରେ ଗୋଧିଙ୍କ ରୂପେ ମହାକଷ୍ଟି ଉପରେ କରି ଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ପରିଘ ମୁଦଗର ବାଡ଼ି ଗଗନୁ ନିରନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଗୋଙ୍ଗେ ଯେତେ ରୁମ ଥାଇ ତେତେ ବରଷ ନର୍କେ ଯାଇ ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ଗୋରୁ ରୂପେ ଏକଥା ଅଟଇ ସ୍ୱରୂପେ ଅତିଥି ଯାର ଗୃହ ବାସେ ସର୍ବଦା ଜଳଇ ନିରାଶେ ଅନ୍ନ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ଥାଇ ନିରାଶ କରି ବାହୁଡ଼ାଇ ସେ ଗୃହେ ଧର୍ମ ଥାଇ ଯେତେ ଗମଇ ଅତିଥି ସଙ୍ଗତେ ଯେ ଗୃହୀ ଅନ୍ତକାଳେ ଆସି ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧରି ଦୁଃଖେ ଅନ୍ନ ମାଗଇ ଅତି ଭୋକେ ଏ ଯେ ନିରାଶ ଯମପୁରୀ ଯେ ତାକୁ ଦେବ ଅନ୍ନ ବାରି ଦେଇ ନଥିଲେ ପାଇ ନାହିଁ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା କହି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଅତିଥି ଅଭକତ ଯେହୁ ଅତି ଅଭାଗ୍ୟବାନ ସେହୁ ତାର ଜୀବନ ଯମ ଆଳେ କ୍ଷୁଧାରେ କାନ୍ଦଇ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲେ ଯମ ଦୂତେ ଧରି ନିଷ୍ଠୁର ମୁଥେ ମୁଥେ ମାରି ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ତପତ ବାଲିରେ ଚଲାଇ ତୁଣ୍ଡେ ପୁରାଇ ଇଟା ମାଟି ତନୁରେ କଣ୍ଟା ଛାଟ ପିଟି ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନରକେ ନିବେଶନ୍ତି ନେଇ ନାରକ ନାମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ଅନବରତେ ବହି ଆସି ସେ
ଦେହେ ନିରତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କୋହେ। ଏମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଦ୍ରୋହୀ ନର ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ହୋଏ ପାର। ଯେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସେ ବି ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମ ନ କରି ଧନ ସଞ୍ଚେ। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୂଳେ ଯେତେ ଦଶୁ ଅଙ୍ଗାର ହୁଏ ତେତେ। ଯମ ଭୁବନେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜି ନିଷ୍ଠୁର ନର୍କେ ତନୁ ଗଞ୍ଜି। ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଯାଏ ବଂଶେ ସେ ନର ଥାଇ ନର୍କ ବାସେ। ଯେ ଜନ ବିବେକ ପଣେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡେ ଅକାରଣେ। ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ତକାଳେ ପକାଉ ହେମ ନର୍କ ସ୍ଥଳେ। ସେ ନିରେ କପଟ କୁମ୍ଭୀର ମତ୍ସ୍ୟ ମଗର ସୁସମ୍ବର। ଏମନ୍ତେ ଜଳଚର ଯିବେ ପାପୀଙ୍କୁ ଖାଉଥାନ୍ତି ସର୍ବେ। ସେ ପୁଣି 3 ଯୁଗ ଗଲେ କିଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ ତାର ଥିଲେ। ନରକୁ ହୁଅଇ ନିସ୍ତାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର। ଯେ ବଣ ଜନ ଜ୍ଞାନହୀନ ଜନ୍ତୁ ବଧଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷା ଦୋଷେ ଯେ ବଣ ଜନ ଜୀବନାଶେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ପରଲୋକେ ଆସି 7 ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଦିଶି। ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରୁ କରେ ପ୍ରଭାବ ସହଇ ଶରୀରେ। ପୁଣି ତା ନାସା ବଧ ବିନ୍ଧି ପାଟ ଦଉଡ଼ି ତହିଁ ବାନ୍ଧି। ବଂଶୀ କଣ୍ଟା କଣ୍ଠେ ଭରି ଗଳାରେ ବାନ୍ଧି ଯତ୍ନ କରି। ପାପୀଙ୍କି ଧରି ଯମ ଲୋକେ ପକାନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ନର୍କେ। ସେ ନର୍କେ ପଡ଼ି ଜନ୍ତୁ ଦ୍ରୋହୀ ଅତି ଆକୁଳେ ଲୋଡ଼େ ତ୍ରାହି। ସେ ନର୍କେ ବୁଡ଼ି ପାପୀ ପଡ଼ି ଶରୀର ଯାଇଥାଏ ଚଢ଼ି। ନିଶତେ ବୁଡ଼ିଲେ ନରକେ ଜୋକ ଲାଗନ୍ତି ଦେହ ଯାକେ। ଉପରେ ଥାଇ ଲୋହ କାକ ତଣ୍ଟିରେ ତର୍ଜନ୍ତି ଜମ୍ଭୁକ। ଏମନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବ ଯେତେ ପାପୀଙ୍କି ପୀଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। ନରକ ତୀରେ ତୀରେ ଥାନ୍ତି ପାପୀଙ୍କି ଦେଖି ପ୍ରଭାବନ୍ତି। କ୍ଷିତିରେ ଜନ୍ମ ଥିବା ଯାଏ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଏ କାଏ। ସେ ନର ଦୟା କ୍ଷମା ବିନୁ ସଂସାର ବହିଥାନ୍ତି ତନୁ। ସେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ଯମପୁରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଲୌହକାରେ। ଲୌହ ମଞ୍ଜୁଷା ବେକେ ଲଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୌହ ଶୂଳ ଭେଦି। ତପତ ଲୁହା ତୁଣ୍ଡେ ଭରି ଲୁହାର ବାଡ଼ି ଘେନି ମାରି। ଚରଣେ ଲୌହ ଫାଶ ଦେଇ ଲୌହ ମଞ୍ଜୁଷା ମଧ୍ୟେ ନେଇ। ତପତ ବୈତରଣୀ ଜଳେ ସେ ପାପୀ ଥାଇ ଚିରକାଳେ। କିବା ସୁକୃତ କରିଥାଇ ଯୁଗାନ୍ତରେ ପାର ଯାଇ। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଯେ ବଣ ଜନ କରେ ଚୋରି। ସୁଜନ ଜନରେ କପଟ ଯେ ପର ଦାରାରେ ଲମ୍ପଟ। ଏ 3 ମହାପାପୀ କାଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ। ପୂଜ ଶୋଣିତ ଶୁକ୍ରମଳ ଏ 4 ମିଶି ଯେଉଁ ଜଳ। 3 ହେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତହିଁ ପାପୀଙ୍କି ଅନୁସରି ରହି। ଯେ ଜନ ପରେ ନିନ୍ଦା କରି ତା ମୁଖେ ମୁରୁଜ ପ୍ରହାରି। ସାଧୁ ହିଂସନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଢ଼େ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଜନ୍ଦା କୁଢ଼େ।
ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ ଯେ ଜନ ତା ବାସ ନରକ ସଦନ ହେଠ ବଦନେ ପଡ଼ିଥାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କରି ପାଦ ଦୁଇ ଯେ ନିଜ ଜାତି ଧର୍ମ ଖଣ୍ଡି କୀଟଙ୍କ ଦଣ୍ଡେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଏକ ପାପୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡ ପରଲୋକ ଏହା ନ ଜାଣି ଜଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ। ଦୂତଙ୍କ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରପାଣି ପୁଣି ପୁଛଇ ବିପ୍ରବର ହେ ଧର୍ମ ଦୂତେ କୃପା କର ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ବା କାହିଁ ଯେତେ କହିଲ ପାପ ରୀତି କେଥୁ ରହିବ ନିବର୍ତ୍ତି ଏଥକୁ ପ୍ରତିକାର କିସ କହିବା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ବିପ୍ରବଚନେ ଯମଦୂତେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଯେତେ କଥା ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ ଯଥା ଅଜ୍ଞାନେ କରି ମହାପାପ ଶରୀରେ ବହୁ ଅଛି ତାପ ଯେ ବଣ ଜନ ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ପରିମାଣି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ ଶରଣ ଜୀବ ରମାକାନ୍ତ ତାର ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ ଅଚିନ୍ତା ପୁରେ ଯାଇ ବସି ଏ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ନିରାକାର ଆପଣା ଠାରୁ ହେତୁ କର ତୁ ଯେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥାନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ତୋର ସୁଗତି ନାହିଁ କାଳେ ନରକେ ଥାନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଏବେ ନିସ୍ତରିଲୁ ଦୁସ୍ତରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହିମାରୁ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଯମଦୂତେ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ମିଳିଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଆଗେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁରାଗେ ଯମ ବୋଲନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ଏଡ଼େ ଗୁଣ ମୁହିଁ ନ ଜାଣି କଲି ଦୋଷ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମହତ ପୁରୁଷ ମୋ ଦୋଷ ନ ଘେନିବ ମନେ ଏବେ ଶୁଣିବା ସାବଧାନେ କିସ ସମ୍ପଦେ ଇଚ୍ଛା କର ଦେବି ମୁଁ ମାଗି ଘେନ ବର ସେ ଧର୍ମ ରାଜ ସୁପ୍ରସନେ ବିପ୍ର କହୁଛି ତୋଷ ମନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପତି ତୋତେ ଗୋଚର ସର୍ବଗତି ସକଳ ଧର୍ମ କର୍ମ ଜାଣୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କର୍ମ ପରମାଣୁ ତୁ ଯେ ଭକତି ଯାରେ ବହୁ ସେ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଯିବ ତହୁଁ ଏବେ ତୁ କର ମତେ ଦୟା ଯେ ଦେହ ପରେ ନାହିଁ ମାୟା ସେହି ସ୍ୱରୂପ ମତେ କର ଜନ୍ମ ମରଣେ ମୋର ଡର ଏଣୁ ନହିବ ମୋର ଦେହ ବିହିଲେ ଲାଗେ ମୋହ ମୋହରୁ ଲୋଭ ହୁଏ ଜାତ ଲୋଭ ଶେଷ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କେହି ନ ଜାଣେ ଏଥି ହେତୁ ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ ଜାଣି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହୁଅଛି ପୁଣି ଜାତ ନୋହିବି ଯୋନି ଦ୍ୱାରେ ରହିବି ପର ଉପକାରେ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ ଯେବେ ସୁଦୟା କର ଚିତେ
विप्रवचने जंतुपति बोलई देवा एहि गति। एबे तू यक्ष लोके रह सहस्र जुग भोग पाओ। अपूर्व दिव्य रूप धरी बिरसी धनपति सिरी। तदंतरे मध्यपुरे आसिबु जन उपकारे। नदी स्वरूपे मध्यस्थले रहिबु सुशीतल जले। सरजू नामे पुण्यतीर्थे स्नाने प्राणिक मनोरथे। होइब सर्व कार्य सिद्धि पुणित तीरे दयानिधि। अयोध्या नामे पुण्यक्षेत्र श्रीराम नामे हेब ख्यात। जात होइबे नर हरि एके चतुर्धा रूप धरी। लक्ष्मी जे सीता नाम बही तोर निकटे थिबे रही। तो जल स्नान पान करी आनंदे लक्ष्मी नर हरि। तोते मुक्ति गति देवे समये सुख भुंज हेबे। एमंते जंतुपति बाणी पुष्प विमाने सेहि क्षणी। विप्रगमिला यज्ञपुरे गंधर्व गण संगतरे। अलकापुरे हेला जाई रहिला दिव्य भोग पाई। शुण गो देवी सत्यभामा एमंत कार्तिक महिमा। नयने देखी धनेश्वर अशेष दुख हेला पार। जे जने व्रते विश्वास ता भृत्य महादेव दास। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर विप्र मोक्षणे नाम पंचविंश अध्याय। षष्ठविंश अध्याय। श्रुत उवाच इत्युक्ता वासुदेवर्षि सत्यभामामति प्रियं। सायं संध्या दिव्य कर्तुं जगाम जननी गृह। शुण सकल तपवंत कार्तिक महिमा हेमंत। श्रीकृष्ण मुखु सत्या शुणी आनंद मने ठाकुराणी। पति चरणे शिर देई उठी छामुरे उभा होई। शिर निवेशिबे निपाणी बोलती शुण गुणमणि। तुम्भर अशेष महिमा शुणी लभिली सुख सीमा। केवल मागुअछि एते सदा सुदया थिब मोते। कार्तिक व्रत धर्म फल केबे नोइब विफल। एहि सुदया मोते थाऊ कृष्ण बोइले अस्तु हेऊ। एमंत आज्ञा देई हरि सत्यभामांक कर धरी। निज भुवने विजे कले प्राणी की सदगति देले। तांक वचने पुण्य श्लोक कहिले सुत पौराणिक। हे मुनि माने तुम्हें शुण कार्तिक व्रते जेते गुण। सकल व्रत मध्य सार भव नदी की कर्णधार। जेहा मने ज्ञाने धरी कार्तिके विष्णु आश्रय करी। स्नान हविष्य दीपदाने तुलसी मूले उद्यापने। ए चारि भागरे जे बीजे
ईशिते चतुर्वर्ग भुंजे। ए वाक्य शुणी मुनि माने पूछन्ति सुत सन्निधाने। हे सुत लोक हरषणी संसार मध्य पुण्य प्राणी। जेते कहिब पुण्य फल कार्तिक धर्म कले मूल। जे जन कार्तिक न करी से जन संसार न तरी। एमंत कहिला जे तुम्हे एथकु पचारुछु आम्भे। जे बण प्राणी महिमा शुणी नथिब श्रुति सीमा। से पुणी साधु मुखु शुणी एते कारण बोली जाणी। व्याध बंधक बिहि बसे अजथा थिब परवासे। कार्तिक व्रत आगमने संकल्प करी आवाहने। विष्णु प्रीति रे व्रत करी भव सागरु जीवे तरी। एमंत कल्पी प्राणी चिते विचार करुथिब नित्ये। से पुणी कार्तिक निकटे किय बा पूजिब संगते। राज्य दुर्भिक्ष ज्ञाति भ्रष्टे किबा बांधव जल कष्टे। पर आयते पड़िथिब किय बापे नाश जीव। एमंते विघ्न अनायते से प्राणी तरिब केमंते। एथकु कह प्रतिकार तुम्हे सर्वज्ञ बुद्धिवर। एमंत मुनिंक वचने सुत कहन्ति सावधाने। हे पुण्य आत्मा माने शुण जे पद्म पुराणे प्रमाण। उत्तरखंडे जहा मानी कही अछन्ति पद्मजोनि। से धर्म कार्तिक कृत्य रे जे बण जन बांछा करे। तार शरीरे पाप जेते बाहर होई तुरीते। संगते बाम पासे थाई कार्तिक अन्ते क्षय जाई। जहि कार्तिक प्रवेशे प्राणी निधन आयु शेषे। से लोभे देवंक स्वरूप तातुले नर होई पाप। जेबे जीवने वर्ती थाई कार्तिक आद्य विघ्न होई। तीनि प्रकारे तपी माने गृह प्रवेश किबा बने। एमंत हेले अकर्तव्य केबे हे व्रत न छाड़िब। जे अकर्तव्य व्रताचारी ता धर्म कहिले न सरी। किंचिते कले पूजा विधि सहस्र गुणरे प्रसिद्धि। विशेष हरिहर आळ कार्तिक कृत्ये महाफल। एबेनि फल जहि तहि अन्य देवंकु भजी तहि। जेबे नथिबे देव आळे ग्रामे तुलसी वृक्ष मूले। तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब। जाहाकु चिकण न मिली पर जागारे प्रतिपाली। अद्रव्य उद्यापन विधि विप्रवचने फल सिद्धि। विप्र वैष्णव जेते देखी विष्णु दर्शन तुले लेखी। यद्यपि सुस्थान न पाई बट स्वस्थ मूले जाई।
करिब कार्तिक विधान तेबे होइब महापुण्य हविष्य न करि भोग आमिष द्रव्य परित्याग एमंत कर्तव्य काले कार्तिक व्रत जेबा पाळे किंचित आराधना कले कार्तिक धर्म पाई भले अपार शस्त्रे गोरुदान फल लभई दुखी जन विष्णु श्रीमुखे आज्ञा अछि एथे संशय नाही किछि कहई महादेव दास कार्तिक व्रते मोर आस इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत विहित कर्मकथने नाम षड्विंश अध्याय। गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे नटनागर कान्हा श्याम